नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क में क्यों यात्रा अनुष्ठान केउंडी परिवेषण करिबो एवं केउं अनुष्ठानर आज केउं नाटक हबो। आज हेउची मार्च मास 30 तारिख 2025 मसिया रविवार। दर्शक बंधु आसतु डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिबा। यात्रा रंगमहल आज तार प्रथम रजनी स्थान मूल वसंत पटामुंडेई केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक पाप जाणीनी कि पुण्य जाणीनी। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी स्थान बंधाल बाणीपदा चौद्वार कटक। आजिर मंचस्थ नाटक 2K2 2 दूने 6। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार तृतीय रजनी स्थान भुआसुणी अनंतपुर जगतसिंहपुर। आजिर मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा। यात्रा सिंहबाहिनी आज तार तृतीय रजनी स्थान राजघाट बारुणी पड़िया टोलगेट बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार तृतीय रजनी स्थान माँ जागुलाई यात्रा कमिटी गुप पुरी। आजिर मंचस्थ नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार चतुर्थ रजनी स्थान कखड़ी धबलेश्वर कटक। आजिर मंचस्थ नाटक मितल तत्ते मिछ मते सत। यात्रा अशोक सम्राट आज तार प्रथम रजनी स्थान नुआपाटना कटक। आजिर मंचस्थ नाटक रक्त संपर्क। यात्रा स्वर्णमहल आज तार तृतीय रजनी स्थान बालीमेद वासुदेवपुर भद्रक। आजिर मंचस्थ नाटक केते दुख दबु देरे कालिया। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान धामनगर भद्रक। आजिर मंचस्थ नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। यात्रा सूर्य मंदिर आज तार प्रथम रजनी स्थान आग्राहाट चौद्वार कटक। आजिर मंचस्थ नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा धौली गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान ओरिस पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक। यात्रा इंद्रभुवन आज तार द्वितीय रजनी स्थान तरासाई माछगाँ जगतसिंहपुर। आजिर मंचस्थ नाटक कहिले कूल कुटुंब को लाज। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी स्थान गरजंगा मार्साघाई केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक ठकीदेल बंधु हाट मझीरे। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान बारुणी पड़िया इंदुपुर केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई। यात्रा यज्ञसिनी आज तार तृतीय रजनी स्थान जयदुर्गा सांस्कृतिक कमिटी गुप पुरी। आजिर मंचस्थ नाटक आखिर दूषना लुहर दूष। यात्रा राजनंदिनी आज तार प्रथम रजनी स्थान करंजिया ITI छक बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। यात्रा स्वप्न महल आज तार चतुर्थ रजनी स्थान कखड़ी ब्रह्मपुर चौद्वार कटक। आजिर मंचस्थ नाटक शेष साक्षी मो चक्का आखी। यात्रा पार्वती गणनाट्य आज तार शेष रजनी स्थान कंटामालिया जारका जाजीपुर। आजिर मंचस्थ नाटक सुंदर लागुछि जगा मंदिर। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान गड़हरिशपुर एरेसमा जगतसिंहपुर। आजिर मंचस्थ नाटक अधा रातिर साथी। यात्रा राजधानी अपेरा आज तार प्रथम रजनी स्थान साईकुला मयूरभंज। आजिर मंचस्थ नाटक मारु महाभारत। यात्रा साई सम्राट आज तार द्वितीय रजनी स्थान
ଆଙ୍କୁଳା ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କରଞ୍ଜିଆ ଗୁଲେଇପଡ଼ିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା ଏକା। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଖଟୁଆପାଟଣା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରୀ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଇରମ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରଜନୀଗନ୍ଧା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରେଞ୍ଜ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପ୍ରତିସ୍ମୃତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ଉଙ୍ଗଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କୁସୁମନଗର ବରପଦା ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନୀଳପୁରା ଭୁଗୁରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବାଛୁରୀପାଳ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ କଳା ସାନ୍ତ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜାମ ବାଇଦ ବଜା। ଯାତ୍ରା ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତର ଶାସନ ଗୋପ ପୁରୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖିବି ନୂଆ କାହାଣୀ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କଳସପୁର ମାର୍କୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କିଏ ପୁଛିଦେବ ଆଖିର ଲୁହ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସାରଣା ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଲା। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଆନିଆପାଳ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଯାତ୍ରା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବଡ଼ଗାଁ ବାହାନଗା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଡିହସାହି ଜଗତପୁର କଟକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖାମ ଜୀବନ ଗପ। ଅପେରା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପଦ୍ମପୁର ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଯାତ୍ରାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।